अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी का, और सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर हम बाब इफ़आल को स्टडी कर रहे हैं। पिछली वाली क्लास में हमने गैर सही फ़ेल की तीसरी किस्म मुअत्तल को लिया, और मुअत्तल के अंदर मुअत्तलुल आइन यानी अजवफ़ को लिया और बाब इफ़आल से इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम नाक़िस को बाब इफ़आल से इस्तेमाल करेंगे, यानी आज की क्लास में हम मुअत्तलुल लाम को बाब इफ़आल से इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कौन से तग़य्युरात होते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर यह हेडिंग नोट कर लीजिए, नाक़िस अज़ बाब इफ़आल। सबसे पहले ये जहन में रख लीजिए कि नाक़िस किसे कहा जाता है। ऐसा गैर सही फ़ेल जिसके हरूफ माद्दा में लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए। अब अगर वाव आ जाए तो नाक़िस वावी कहलाएगा, या आ जाए तो नाक़िस याई कहलाएगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक नाक़िस वावी लेते हैं और उसको इंशाल्लाह देखते हैं कि वो कैसे तब्दील होता है। ठीक है जी, तो नाक़िस की डेफिनेशन आपने याद कर रखी है, और बाब इफ़आल को सुनते ही आपके जहन में जो माजी मुज़ारे आ जाना चाहिए वो है अफ़अला युफ़इलु। ठीक है जी, युफ़इलु। इन दो जो है अल्फाज को आपने याद रखना है, तो इंशाल्लाह माजी मुज़ारे बनाना आसान होगा। अब हम यहाँ पर एक नाक़िस वावी लेते हैं, एक माद्दा लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाम हा वाव, ये हमारा एक नाक़िस वावी है। नाक़िस वावी आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत वाव आ रहा है, तो अब ये हमारा क्या बनेगा? नाक़िस वावी बनेगा। तो जब हम इस लाम हा वाव को अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे लाएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, अल हवा युलहिवु। अल हवा युलहिवु बन गया। ठीक है जी, लेकिन अभी ये सही नहीं है, कुरान में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपने एक कायदा याद रखना है, एक रूल आपने याद रखना है कि जब भी नाक़िस वावी मज़ीद फ़ी के अब्वाब में इस्तेमाल होगा, जब भी नाक़िस वावी किन अब्वाब में? मज़ीद फ़ी के अब्वाब में इस्तेमाल होगा। क्योंकि हमारा टॉपिक मज़ीद फ़ी का है और मज़ीद फ़ी के अंदर हम बाब इफ़आल को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक बाब है, तो इसके अंदर हमारा ये नाक़िस वावी आ गया। तो याद रखिएगा, ये एक आपका यूनिवर्सल रूल है कि जब भी नाक़िस वावी मज़ीद फ़ी के अब्वाब में इस्तेमाल होगा तो वो जो वाव होगा, वो जो नाक़िस वावी होगा, वो नाक़िस याई में तब्दील होगा। क्या होगा भाई? वो नाक़िस याई में तब्दील होगा। तो अब ये हमारा अल हवा से बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारा बनेगा अल हया युलहियु। अब देखिए यहाँ पर या आ गई। भाई अगर आपसे कोई पूछे ये कैसे हो गया, क्योंकि कुरान में आपको ये चीज़ मिलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप ये कहिएगा कि ये एक रूल है, एक यूनिवर्सल रूल है कि जब भी मज़ीद फ़ी के अबवाब में आपका नाक़िस वावी आता है तो वो नाक़िस याई बन जाता है, वो नाक़िस याई बन जाता है। तो अब हमारा बन गया अल हया युलहियु। लेकिन अब हमने जो क़वाइद अप्लाई करने हैं वो हमने इन पर करने हैं, क्योंकि अब ये इनका नंबर तो गया, क्योंकि ये चेंज हो गई, नाक़िस वावी नाक़िस याई में तब्दील हो गया। तो अब आपके पास एक और चीज़ यहाँ पर गुंजाइश है कि नाक़िस वावी जो है वो बाब इफ़आल के अंदर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो जाता है याई में, तो नाक़िस वावी का नंबर तो गया, तो नाक़िस याई अब आपका खुद ब खुद आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने नाक़िस को बाब इफ़आल में इस्तेमाल किया, तो अब हमने यहाँ पर अल हया युलहियु में कौन से क़वाइद अप्लाई करने हैं? नाक़िस के क़वाइद अप्लाई करने हैं। और नाक़िस का कायदा क्या है कि हर्फ इल्लत पर ज़बर हो और मा क़बल मुतहर्रिक हो। हर्फ इल्लत पर ज़बर हो और मा क़बल मुतहर्रिक हो तो वो क्या होता है? वो अलिफ में तब्दील होता है, वो अलिफ में तब्दील होता है। अब अगर वो वाव होगा तो बसूरत अलिफ लिखा जाएगा, लेकिन अगर वो या होगा तो बसूरत अलिफ मकसूरा लिखा जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमने देखा यहाँ पर या है तो ये अलिफ में तब्दील नहीं होगा, बल्कि मकसूरा, अलिफ मकसूरा होगा, तो ये बनेगा अल हया से अल्हा। क्या बन गया? अल्हा बन गया। भाई ये कैसा हुआ? क्योंकि नाक़िस का कायदा यही है कि अगर आपका हर्फ इल्लत उसके ऊपर ज़बर हो, वो मफ्तू हो, और मा क़बल मुतहर्रिक है, तो यहाँ पर देख लीजिए या हमारा ज़बर के साथ है और पीछे हा के ऊपर भी ज़बर है, मुतहर्रिक है, तो यहाँ पर अब ये
ایک الف میں تبدیل ہوگا. واو کی صورت میں تو الف لکھا جاتا ہے, لیکن یا کی صورت میں تو الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو ناقص کی کلاس کے اندر پڑھایا ہے. تو اب یہاں پر ہمارا بن گیا یہ الحیا سے الہا. ٹھیک, اب ہے یہاں پر یلہیو. یلہیو کا اس میں بھی ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا, اور ناقص کا دوسرا رول یہ ہے کہ حرف علت پیش کے ساتھ ہو اور ماقبل زیر کے ساتھ ہو. حرف علت پیش کے ساتھ ہو اور ماقبل زیر کے ساتھ ہو تو یا جو ہوتی ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے, یہاں پر یا جو ہے یہ پیش کے ساتھ ہے اور پیچھے زیر ہے, تو اب یہاں پر یہ جو یا ہے یہ ساکن ہو جائے گی, تو یہ بن جائے گا ہمارا ایسے یلہی. کیا بن گیا؟ یلہی. تو یہ ہمارا بن گیا الہا یلہی. کیا بن گیا؟ الہا یلہی. اور اس کا جو مصدر آتا ہے وہ آتا ہے الہا ان. اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ الہا ان. ایسے الہا ان. اور اس کا جو معنی ہوتا ہے الہا ان کا وہ ہوتا ہے غافل کرنا. کیا؟ اس کو لکھ لیجئے گا, غافل کرنا. غافل کرنا. ٹھیک, الہا یلہی الہا ان, غافل کرنا. اس کا یہ معنی آتا ہے. جیسے ہم کہیں گے اس نے غافل کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ الہا. ٹھیک, الہا, اس نے غافل کیا. اگر ہم کہیں گے اس نے تم سب کو غافل کر دیا تو ہم کہیں گے الہا کم. الہا کم کہیں گے. اور جب آپ سورہ تکاثر کھولتے ہیں, آیت نمبر 1 کے اندر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر ایسے آپ کو ملتا ہے. الہاکم التکاثر. ٹھیک, لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا. ٹھیک, الہاکم تم کو غافل کر دیا, تکاثر یعنی مال کی بہت سی طلب نے. ہے نا, قرآن کے اندر ہے نا, ہمارے پاس مثال موجود ہوگی تو اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں, یہ ہمارے پاس ہے, یہ ہے ہمارا الہا. ٹھیک, لیکن پھر جب اس کو ہم نے ملایا ہے کم ضمیر کے ساتھ تو یہ بن گیا ہے الہاکم التکاثر. لوگوں تم کو مال کی بہت سی محبت نے, بہت سی طلب نے جو ہے کیا کر دیا؟ الہا, غافل کر دیا. کیونکہ ہمارا الہا یلہی الہا ان کا معنی ہے غافل کرنا, تو قرآن کے اندر بھی آپ کو یہی معنی دیکھنے کو ملتا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو اس کو آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا. اچھا, اب ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے, کیونکہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے ایسے مادے بھی آئیں گے جو ہمارے لفیف ہوں گے, لفیف مفروق, لفیف مقرون, ان کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ نے اس ناقص واوی کو دیکھا ہوگا اور یہ کیسے ناقص یائی میں تبدیل ہوتا ہے. چلیے بھائی, ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں, تو بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, چلیں اس کو میں پہلے مٹا دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے, اس مادے کو آپ نے انشاءاللہ سمجھ لینا ہے تو بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. یہ سارا ہم نے غیر صحیح افعال کے اندر پڑھا ہے. جیسے کہ ایک مادہ ہے حمزہ ذال یا. ٹھیک, حمزہ ذال یا. مجھے بتائیے گا یہ کون سا آپ کا مادہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک, یہ آپ مجھے بتائیے گا, کیونکہ دیکھیے اس میں یہاں پر حمزہ آیا ہے اور یہاں پر یا آیا ہے. یہ کون سا ہے؟ کیا یہ ناقص واوی ہے, ناقص یائی ہے, مثال ہے, اجوف ہے, لفیف ہے, کیا ہے؟ یہ بتانا آپ کا کام ہے, کیونکہ میں نے سارا آپ کو یہ پڑھایا ہے اور آپ کا جو ہے ذہن تازہ ہے اس سبق سے, تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی. تو مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ مادہ میں نے یہاں پر لکھا, اس کا نام کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے ہوم ٹاسک ہے, آپ لائیو چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں یا کامنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں. حمزہ ذال یا, یہ ایک مادہ ہے. اس کو جب ہم باب افعال پر لائیں گے تو یہ ہمارا افعل یفعل کے پیٹرن پہ کیا بنے گا؟ پہلے ہم سمپل بنائیں گے, تو یہ ہمارا بنے گا ایسے, اعذیا. کیا بن گیا؟ اعذیا. اور یفعل کے پیٹرن پہ بنے گا, کیا بنے گا؟ یؤذیو. ٹھیک, اعذیا یؤذیو ایسے بنے گا نا. تو اب آپ دیکھ لیجئے, اعذیا یؤذیو بن گیا. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہ واو ہم نے کہاں سے لایا؟ یہ واو جو ہے یہ اس حمزہ کی کرسی ہے, کیونکہ اس حمزہ کو ہم اکیلے یہاں پر نہیں لکھ سکتے. اس وجہ سے ہم نے کیا کر دیا, اس واو کے اوپر ہم نے, اس واو کو ہم نے کرسی مانا, اور اوپر جو حمزہ آیا جیسے قرآن کے اندر ہے نا یؤمنون, تؤمنون, وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو ایسے ملتا ہے تؤمنون. اصل میں یہ واو جو ہے یہ اس حمزہ کی کرسی ہوتی ہے, پڑھا اس حمزہ کو جاتا ہے. تو سیم یہاں پر ہم نے یہاں پر لکھا حمزہ ذال یا تھا, تو ہم لکھا اعذیا
युज़ियु, तो ये हमारा माजी, ये हमारा मुज़ारे, लेकिन इसको हमने अब तब्दील करना है। क्या करना है? तब्दील करना है। कैसे तब्दील करेंगे इसको भी इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जब हम इस पर कवाइद अप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले ये रूल आपने याद रखा है कि जब किसी लफ्ज़ में दो हमज़ा इस तरह जमा हो कि उनमें से पहला वाला मुतहर्रिक हो और बाद वाला साकिन हो, तो होता क्या है कि वो जो बाद वाला हमज़ा होता है वो अलिफ यानी अलिफ की सूरत में लिखा जाता है। क्या? अलिफ की सूरत में लिखा जाता है। तो ये हमारा बनेगा ऐसे, आ ज़ाया, तो ये बन गया आ ज़ाया। लेकिन अब इसको लिखा जाता है ऐसे, आ ज़ाया, ऐसे लिखा जाएगा, आ ज़ाया। तो हमने इस हमज़ा हमज़ा को दोनों को मिलाया तो ये बन गया आ, खड़ी ज़बर लगा दी। और इस पर जब हम नाक़िस के क़वाइद अप्लाई करेंगे तो नाक़िस का कायदा क्या है कि आपका हर्फ इल्लत क्या हो? मुतहर्रिक हो और माक़बल ज़बर के साथ हो तो एक अलिफ में तब्दील हो जाता है। तो हमारा ये असल बनकर आता है फिर यहाँ पर आज़ा, क्योंकि यहाँ पर अलिफ मक़सूरा की सूरत में लिखा जाएगा तो ये बन गया आज़ा, बन गया आज़ा। उसके बाद देख लीजिए नाक़िस का दूसरा रूल क्या है कि हर्फ इल्लत पेश के साथ हो और माक़बल ज़ेर के साथ हो तो हमारा जो या होता है वो साकिन हो जाता है। तो ये आपका बन जाएगा ऐसे, युज़ी, क्या बन गया? युज़ी। तो ये बन गया आज़ा युज़ी इज़ाअन, ठीक, इज़ाअन। तो ये इज़ाअन बन गया, यानी अज़ियत देना। अज़ियत देना समझते हैं? तकलीफ देना। हम किसी को अज़ियत पहुंचाते हैं ना, तकलीफ पहुंचाते हैं, ठीक, अल्लाह बचाए इससे। तो अज़ियत देने के माना आज़ा और युज़ी देते हैं। बात क्लियर होगी? तो अब हमारा असल बनकर आ गया आज़ा युज़ी। और कुरान के अंदर ये चीज़ें जब आप इंशाल्लाह देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको यही जो युज़ी है ये आपको मिल जाएगा, या तुज़ी है ये आपको मिल जाएगा। सूरह अहज़ाब आप खोल कर देखेंगे, ये आयत नंबर 53 है, वहाँ पर आपको मिलेगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला ताआमिन गैर नाज़िरीन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युअज़ी। वहाँ पर आपको युअज़ी ये वाला सिगा मिलता है, इन्न ज़ालिकुम काना युअज़ी नबिय्या फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़। चलिए भाई, इस आयत को देख लीजिए, इंशाअल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। ये देखें, एक लंबी चौड़ी आयत है, गौर से देखिएगा। इसमें आपको ये युज़ी मिलता है, गौर से देखिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम इला ताआमिन गैर नाज़िरीन इनाह वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्न ज़ालिकुम काना युअज़ी। क्या आया? इन्न ज़ालिकुम काना युअज़ी नबिय्या, ठीक, फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़ वइज़ा सअलतुमूहुन्न मताअन फ़स्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन वमा कान लकुम अन तु'ज़ू रसूलल्लाहि वला अन तंकिहू अज़वाजहू मिन बअदिही अबदा इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। तो वहाँ पर क्या आया ऊपर? ज़ालिकुम काना युअज़ी। तो वहाँ पर युअज़ी आपको आ गया। अब युअज़ी का माना आपको मालूम है, अज़ियत देना, तकलीफ देने के माना में आता है। तो क्या कहा जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, मोमिनो, ईमान वालो, पैगंबर के घरों में न जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए, इल्ला, यहाँ तक कि अन युअज़न लकुम, कि तुम्हें इजाज़त दी जाए, इला ताआमिन, किसकी? यानी तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए और उसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े। इनाहु,
वलाकिन इदा दुईतुम फदखुलू फ़इदा ताइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस। ठीक, उसके बाद लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ, और जब खाना खा चुको तो चल दो, और बातों में जी लगाकर न बैठे रहो। ये बात पैगंबर को इज़ा देती है, ये बात पैगंबर को क्या देती है? इज़ा देती है। ठीक है जी। उसके बाद इन्ना ज़ालिकुम काना युअज़िन नबी, ये बात पैगंबर को अज़ियत देती है और वो तुमसे शर्म करते थे। फ़यस्तही मिनकुम, और वो तुमसे शर्म करते थे और कहते नहीं थे, लेकिन खुदा सच्ची बात के कहने से शर्म नहीं करता। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। ठीक है जी। तो चलिए, हमने यहाँ पर देखा युज़ी हमारा आ गया, तो बाकी का तर्जुमा इंशाल्लाह आप खुद जो है कुरान के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर भी तुअज़ु आया है। चलिए आगे, लेकिन खुदा सच्ची बात के कहने से शर्म नहीं करता, और जब पैगंबर की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो, ये तुम्हारे और उनके दोनों के दिलों के लिए जो है बहुत पाकीज़ा की बात है, और तुमको ये शाया नहीं कि पैगंबर खुदा को तकलीफ़ दो। ठीक, यानी ये तुम्हारी शाया निशान नहीं कि तुम क्या दो, तुअज़ू रसूल अल्लाह, कि तुम पैगंबर को क्या दो, तकलीफ दो, और न ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो। वला अन तंकिहु अज़वाजहू, ठीक, और ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो, ये भी नहीं करना है, कभी भी नहीं। बेशक ये खुदा के नज़दीक बड़ा गुनाह का काम है। इन्न ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, बेशक ये खुदा के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह का काम है। बात क्लियर होगी। तो हमने यहाँ पर युज़ी देखा, अज़ियत देने के माना में आया। मज़ीद इंशाल्लाह आप ये एग्जाम्पल्स कुरान के अंदर देख सकते हैं। तो ये हमारा था नाक़िस। उसके बाद हमने गैर सही अफ़आल के अंदर हमने लफ़ीफ़ के बारे में पढ़ा था। लफ़ीफ़ के फिर हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक होता है लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और दूसरा होता है लफ़ीफ़ मक़रून। मफ़रूक़ यानी जिसमें फ़र्क हो, यानी ऐसा मादा जिसमें हमारे दो हर्फ़ इल्लत तो सेम मादे के अंदर आए हों, लेकिन साथ साथ ना हो, मिले हुए ना हो, बल्कि एक आपका फ़ा कलमे की जगह पर हो, दूसरा लाम कलमे की जगह पर हो, और बीच में आइन कलमे की जगह पर कोई और फ़र्क करने वाला हरफ आ जाए, तो हम उसे लफ़ीफ़ मफ़रूक़ कहते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। ये हम इसको मिटा देते हैं। हमने लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और मक़रून के बारे में पढ़ा था। ये आपका हो गया लफ़ीफ़ मफ़रूक़, और लफ़ीफ़ मफ़रूक़ जो है ये आपका बनता है मिसाल और नाक़िस से, मिसाल और नाक़िस से बनता है, यानी इसमें मिसाल और नाक़िस के क़वाइद अप्लाई होते हैं। ठीक, एक मादा हमारे पास है, इसको इंशाल्लाह आप जहन में रख लीजिए, वो है वाव हा या। देखिए भाई, फ़ा कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत वाव है, लाम कलमे की जगह पर हर्फ़ इल्लत या है, बीच में हा आ गया तो यहाँ पर एक फ़र्क आ गया, तो हम इसे कहेंगे ये जो मादा है ये लफ़ीफ़ मफ़रूक़ है। अब इस पर जो क़वाइद हम अप्लाई करेंगे वो तो हम एक मिसाल का कायदा अप्लाई करेंगे और नाक़िस का कायदा अप्लाई करेंगे। ठीक, मिसाल का कायदा भी अप्लाई करेंगे और नाक़िस का भी करेंगे। मिसाल का कायदा आपको मालूम है, वो एक ही कायदा है कि वो मुज़ारी के अंदर आपका जो है वो अप्लाई हो जाता है, तो वो मुज़ारे का कायदा है, तो इसमें यहाँ पर अगर हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन नाक़िस का कायदा तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, तो ये आपका बनेगा औहया युहियु, औहया युहियु, यानी अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे आपका ये बन गया। लेकिन जब हम इस पर नाक़िस का कायदा अप्लाई करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर हर्फ़ इल्लत मुतहर्रिक है, मा क़बल ज़बर के साथ है, तो एक अलिफ में तब्दील होगा। चूँकि या है तो बसूरत अलिफ मक़सूरा लिखा जाएगा, तो ये आपका बनेगा औहा। ठीक, औहा बन गया, औहा। उसके बाद देख लीजिए, हर्फ़ इल्लत पेश के साथ है, या पेश के साथ है, मा क़बल ज़ेर के साथ है, तो आपका या जो है ये साकिन हो जाएगी, तो ये आपका बनेगा यूही। तो ये आपका बन गया औहा यूही ईहाअन, ईहाअन, ईहाअन ये इसका मज़दर है और इसका माना होता है वही करना, और एक और माना आता है इल्हाम करना। दोनों कुरान के अंदर आए हैं, लेकिन आप याद रखें औहा यूही ईहाअन इसका माना होता है वही करना या इल्हाम करना। और ये जो औहा है, जब आप इससे गर्दान करेंगे तो आप पहुँचेंगे औहाइना पर, जो आपका जमा मुतकल्लिम का सिगा बनेगा औहाइना। और औहाइना का लफ्ज़ आपको कुरान के अंदर मिलता है, ये आपको सूरतुल एराफ आयत नंबर 117 और सूरह नंबर 7 के अंदर मिलता है औहाइना। और आपको कुरान के अंदर औहाइतु भी मिलता है,
واحد متکلم کا صیغہ بھی ملتا ہے، وہ مثال میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد دوں گا۔ اوحینا آپ کو ملتا ہے شروع میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 117، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا ہی تلقف ما یأفکون، تو وہاں پر آپ کو شروع میں ملتا ہے واوحینا۔ چلے بھائی اس مثال کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں شروع میں آ گیا، کیا آ گیا بھائی؟ اوحینا واوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا ہی تلقف ما یأفکون، اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا بھیجی؟ وحی بھیجی۔ وحی کی یا وحی بھیجی؟ کیونکہ وحی بھیجی جاتی ہے، وحی کرنا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور بھیجنا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی یا وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، ٹھیک؟ ان الق عصاک، عصاک یعنی اپنی لاٹھی ڈال دو، ٹھیک؟ تو وہ فوراً فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو جو ہے ایک ایک کر کے نگل جائے گی، ٹھیک؟ اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، تو وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ مثال آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اوحیتو، اوحیتو آپ کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، وہ مثال بھی انشاءاللہ آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گی۔ ایسے یہ اوحا ہے تو ہم اس کو بنائیں گے اوحیتو، اوحیتو یہ واحد متکلم ہے، اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا اوحینا وہ جمع متکلم ہے، دونوں قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اوحیتو ہے یہ آپ کو سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 111 کے اندر ملتا ہے۔ یہ اوحیتو کی مثال آپ کو ملتی ہے، آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تو وہاں پر آپ کو اوحیتو کی مثال ملتی ہے۔ چلے بھائی اس آیہ کریمہ کو بھی آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اوحیتو آ گیا بھائی واحد متکلم، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو، یعنی جب میں نے اشارہ کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اشارہ کا معنی آیا ہے، تو اس کا یہ معنی بھی آ سکتا ہے کہ ہم نے الہام ان کو کیا یا ان کو وحی بھیجی، کیونکہ اللہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حواریوں کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا، یہ معنی زیادہ بہتر ہے۔ تو اشارہ کرنا بھی، یعنی کوئی اشارہ کرنا، کوئی بات کرنا، یہ سارا وحی کے اندر ہی داخل ہے، ٹھیک؟ اب چونکہ وحی خاص جو ہے ہمارے انبیاء کے ساتھ آتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اشارہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یاد کرو میرے احسان کو جب میں نے اشارہ کیا حواریوں کو کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور کس پر ایمان لاؤ؟ میرے رسول پر بھی، ٹھیک؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا آمنا کہ ہم ایمان لائے، وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور اے عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بھی وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ نے یہ جو ہے اوحیتو اور اوحینا کی مثال دیکھی۔ اسی طریقے سے یہ جو یوحی ہے، یوحی کی مثال بھی آپ کو قرآن کے اندر ملے گی، یوحی کی مثال بھی آتی ہے سورہ شورا کے اندر، یہ آپ کو ملے گی، یہ سورہ نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 3 کے اندر آپ کو یہ ملتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ٹھیک؟ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو وہاں پر آپ کو یہ آیت ملتی ہے۔ چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں، ہاں غور سے دیکھیے، كَذَلِكَ، اس کے بعد کیا ہے؟ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آگے یہاں پر یوحی، اور یوحی کا معنی وحی کرنے کے معنی میں ہے، لیکن اب یہاں پر ترجمہ ہوگا پریزنٹ اور فیوچر کا، تو ترجمہ بھی قرآن کے اندر آپ کو یہی ملے گا، كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف
اور ان کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کذالک یوحی، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف، کذالک یوحی الیک، آپ کی طرف، وإلی الذین من قبلک، اور ان کی طرف بھی کرتا رہا جو آپ سے پہلے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، وہ اللہ، العزیز، جو زبردست، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر کیا معنی آیا؟ اور اسی طرح وحی کرتا ہے یا کرے گا، یہ معنی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ترجمہ یہ ہوا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ یہ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا ہمارا بھائی؟ یہ ہمارا تھا لفیف مفروق۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے لفیف مقرون۔ ٹھیک، چلے ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، اب ہم انشاءاللہ لفیف مقرون کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا دوسرا آتا ہے لفیف مقرون۔ مقرون یعنی قرن، جس میں قریب قریب ہوں، ٹھیک، قریب قریب، اور اس میں بھی آپ کے آتے ہیں اجوف اور ناقص کا قاعدہ اس کے اندر آتا ہے۔ اب چونکہ لفیف مقرون میں اجوف کا استعمال، اجوف کے رولز کا استعمال نہیں ہوتا، صرف ناقص کے رول کا استعمال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہی ہم اپلائی کریں گے۔ ٹھیک، اب دیکھیں لفیف مقرون جو ہے نا، جب مضاعف ہو، کیا ہو؟ مضاعف ہو، یعنی جب اس میں ادغام کی صورت ہو، تو لفیف مقرون جب مضاعف ہو تو اس میں ادغام کرنا یا نہ کرنا دونوں بہتر ہیں۔ جیسے ہم نے ایک مثال اس سے پہلے بھی لی تھی، ہا یا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عین و لام کلمے کی جگہ پر آپ کے حروف علت تو ہیں، لیکن الگ الگ حروف علت نہیں ہے، سیم ہے، یا۔ اگر یہ ہوتا ہا واو یا، واو اور یا ہوتے تو اس کو ہم الگ ڈیفائن کرتے، لیکن اب یہاں پر ہا یا ہے، تو اب ہمارا یہ لفیف مقرون تو ہے لیکن مضاعف ہے، لفیف مقرون ہے لیکن مضاعف ہے۔ اگر یہ ہوتا ہا واو یا تو یہ ہمارا مضاعف نہیں کہلاتا، لیکن ہا یا یہ آپ کا مضاعف ہے، مقرون بھی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ دو حروف علت ایک جگہ ہے، قرن ہے، قریب قریب ہے، تو مقرون ہو گیا، لیکن مضاعف ہے کیونکہ دونوں ہم شکل ہے، تو ادغام کی صورت بن سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ثلاثی مجرد کے اندر ہم نے اس کو باب سمیعہ سے لیا تھا، ٹھیک، باب سمیعہ سے ہم نے اس کو لیا تھا، تو یہ بن گیا تھا حییا، ایسے بن گیا تھا، حییا، سمیع یسمع، حییا یحیی، ایسے بن گیا تھا، ٹھیک۔ لیکن جب ہم اس کو باب افعال پر ڈالیں گے تو یہ آپ کا افعل یفعل کے پیٹرن پہ کیا بنے گا؟ دھیان رکھیے گا، یہ بنے گا، احیایا یحیی، ایسے یحیی، احیایا یحیی، پڑھنے میں کتنا مشکل ہو رہا ہے بھائی، لیکن جب ہم اس پر ناقص کا وہ رول اپلائی کریں گے، ناقص کا رول کیا ہے بھائی؟ کہ آپ کا حرف علت جو ہے، یا جو ہے وہ متحرک ہو، یعنی مفتوح ہو، زبر کے ساتھ ہو، اور ما قبل اس کا متحرک ہو، تو وہ جو حرف علت ہوتی ہے وہ آپ کا الف میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر واو ہو، لیکن اگر یا ہو تو بصورت الف مقصورہ لکھا جاتا ہے، تو یہ احیا سے بنے گا احیا، کیا بن گیا؟ احیا۔ اور یحیی ہے، اس میں بھی ناقص کا دوسرا رول کہ آپ کا یا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہو اور ما قبل زیر کے ساتھ ہو، تو یا ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کا بنے گا یحیی۔ یہ مثال بھی آپ سورہ بقرہ کے اندر دیکھتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، تو یہ آپ کا بن گیا احیا یحیی احیاءن، ایسے احیاءن۔ کیا معنی کریں گے اس کا بھائی؟ زندہ کرنے کا معنی کریں گے، زندہ کرنا، ٹھیک۔ احیا وہ زندہ کرتا ہے، احیا اس نے زندہ کیا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک، بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ مثالیں آپ کو قرآن کے اندر مل جاتی ہے۔ سورہ حج آپ کھول کر دیکھیں گے، آیت نمبر 66، وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور۔ چلے بھائی اس آیت کریمہ کو دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور۔ تو احیاکم بھی آ گیا اور یحییکم بھی آ گیا، دونوں کے ساتھ ضمیر کا استعمال ہوا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، زندہ کیا
पास्ट की बात है ना, वहुवल्लज़ी, वही है जिसने अहयाकुम, अहया जिंदा किया, और इसके साथ जब कुम ज़मीर आ गई है तो ये बन गया अहयाकुम, तुम सबको, यानी जब तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा फिर, युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। अब देखिए युहयीकुम का माना है जिंदा करेगा, यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है, करेगा ना, मरने के बाद फिर से जिंदा होना है ना, तो यहाँ पर ये फ्यूचर की बात आ गई। अब यहाँ पर प्रेजेंट की बात नहीं आएगी बल्कि फ्यूचर की आएगी, क्योंकि मरने के बाद ही इंसान जिंदा किया जाएगा, जब महशर के मैदान में खड़ा किया जाएगा। वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर, और वही है जिसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें वो जिंदा करेगा। यकीनन इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। इसी तरीके से ये जो अहया है, अहया या अहयाना, जब आप पूरी गर्दान करेंगे तो अहयाना आपका जमा मुतकल्लिम का सिगा आएगा। और आप जब जो है नींद से बेदार होते हैं सुबह सुबह, तो आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सही बुखारी के अंदर ये रिवायत है, हदीस नंबर 6314, अहयाना 6314, ये सही बुखारी के अंदर है। वहाँ पर आपको मिलता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी अहयाना, जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी बख्शी, अल्लज़ी अहयाना, जिसने हमें क्या दी? हयात दी, ज़िंदगी दी, यानी जिसने हमें ज़िंदा किया, बाद मा अमातना, किसके बाद? मौत के बाद। ठीक, व इलैहिन नुशूर, और उसी की तरफ जो है उठकर हमें जाना है, उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। बात क्लियर होगी? तो अहयाना आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, सुबह की जो नींद से बेदार होने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं वो इंशाल्लाह आप सबको याद तो होगी। तो इसी तरीके से युहयीकुम, मशहूर एग्जाम्पल सूरह बकरा के अंदर है, आयत नंबर 28, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ठीक है भाई, चले भाई इस मिसाल को देख लीजिए, आखिर वाली मिसाल है, ये देखिए क्या है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम, फ़अहया, फ़ा को छोड़ दीजिए, कुम को छोड़ दीजिए, तो अहया बच गया, तो ये हमारा ऐसा रहेगा अहया, फिर इसका कुम लगाया है, पहले फ़ा लगाया है, तो ये बन गया फ़अहयाकुम, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयी। अब ये युहयी है, ये असल में ऐसे है, युहयी, फिर हमने इस या को इस कुम के साथ जोड़कर इसको ऐसे बना दिया, युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया। फ़अहयाकुम, फ़अहया, जिंदा किया, कुम, तुम सबको, उसने। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फ़अहयाकुम, तुम कैसे कुफ्र करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें क्या किया? जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। अब देखिए युमीतुकुम जो है ना, ये भी आपका फ्यूचर है, फिर वो तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और तुम उसकी तरफ लौटा दिए जाओगे। अच्छा, मुझे एक यहाँ पर आपके लिए होम टास्क है, ये बताइएगा कमेंट में, यहाँ पर हमने तुरजाऊन का तर्जुमा किया उसकी तरफ लौटा दिए जाओगे, लौटाए जाओगे, ये जाओगे का तर्जुमा हमने क्यों किया यहाँ पर तुरजाऊन? ये मुझे आप बताइएगा, क्या ये मारूफ है, मजहूल है, क्या है? ये मुझे आप इंशाल्लाह बता दीजिएगा। और सेगा कौन सा है, और इसका माजी क्या है, और मुज़ारे इसका क्या बनता है, पहला सेगा, तो इंशाल्लाह इससे पता चलेगा कि आपने कितनी गर्दानों को जहन में रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये नाक़िस को भी बाब इफ़ाल से इस्तेमाल किया, और इसी के साथ हमने इस बाब को अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म किया। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले बाब तफ़ईल को लेंगे, और उसके अंदर इंशाल्लाह तग़य्युरात देखेंगे कि कैसे होते हैं, तो इंशाल्लाह बात पूरी क्लियर हो जाएगी। बाब अबवाब समझ में आ जाएंगे तो पूरा कुरान इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।